सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। इस वक्त आप सबके इल्म में है कि तमाम बड़े बड़े सरबराह अमेरिका में मौजूद हैं। कल इसराइल के वजीर आजम का खताब था और कई लोग जो थे वो वहाँ से चले गए। इसी तरह शहबाज शरीफ का भी खताब था। खान साहब, क्या फ़र्क पड़ता है अगर उठ के चले जाए? कोई फ़र्क पड़ता है? देखें, ये एक किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड करवाना होता है। इससे फर्क पड़े या ना पड़े ये एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल एक दुनिया के अंदर सियासी एक रिवाज है, एक रिवायत है कि भाई जिसकी बात से आप मुत्तफिक ना होते हो या जिसके जुल्म से आप समझते हो कि ये जालिम है, ये गलत बात करता है, या ये हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, ये दुनिया में किसी खिते के साथ ज्यादती करता है, तो आमतौर पे ऐसा रिकॉर्ड जो है या तो स्याह पट्टियां बांधी जाती हैं उसके खिताब के वक्त, या ये कि अवान छोड़ के चले जाते हैं। और ये रिवायत है मौजूद कि भाई कई दफा इसराइल की दफा पहले भी ऐसा हुआ है, और इसराइल भी ऐसा करता है जब मुसलमान ममालिक की तरफ से कोई आम खिताब हो। मैंने इसकी इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर सुनी थी मिंशन के अंदर, जिसमें ये जहाज का टुकड़ा लेकर आया था कि ईरान का जहाज हमने पकड़ा है, और वो उसे लहराया था वहां पर। तो उस वक्त मुसलमान ममालिक के जो वफद बैठा हुआ था वो सारा उठ के चला गया था। तो ये एक रिवायत है, इससे फर्क पड़े या ना पड़े, बहरहाल एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाना होता है। लेकिन ये है कि दुनिया ने उसकी तकरीर से क्या रिजल्ट लिया या क्या नतीजा अखज़ किया, देखने वाली बात यह है। दो तकरीरों का आपने हवाला दिया है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तकरीर भी हुई थी, उस पर भी दुनिया का क्या रिएक्शन है, और इसराइल के वज़ीर आज़म की तकरीर पर भी दुनिया ने क्या रद्द-ए-अमल दिखाया। जो वज़ीर आज़म ने, जो इसराइल के वज़ीर आज़म ने जो दो बातें की हैं, उसने कहा जी कि हमास को हथियार रखने पड़ेंगे, जमीन पे अपने हथियार उनको रखने पड़ेंगे, और दूसरा ये है कि तमाम कैदी जो है वो रिहा करने पड़ेंगे जो रह गए हुए हैं। उसके बाद हम उनसे बात कर सकते हैं, उनकी बात सुन सकते हैं। और ये मौक़िफ़ पूरी दुनिया का है। सारी दुनिया ये भी कहती है कि फ़लस्तीन की रियासत का वजूद वजूद में आना चाहिए, लेकिन वो सारी दुनिया हमास के भी खिलाफ है, और जो अभी तक उन्होंने नहीं छोड़े, 2 साल के अंदर जो कैदी रह गए हैं हलाक हो रहे हैं। हालांकि जो गाइडल बनाए थे उन्होंने, उनमें से कई तो बेचारे हलाक हो गए, कुछ छूटे, कुछ अभी तक हमास की जिद की वजह से अभी तक नहीं छूट सके। तो वो बहरहाल दुनिया उन्हीं का साथ दे रही है इन मामले में, और इस मौक़िफ़ से आपको पीछे हटना पड़ेगा। वो कल हमास के एक रहनुमा ने ये बयान दिया है कि भाई हम अगर फ़लस्तीन की रियासत वजूद में आ जाती है तो हम अपने हथियार जो है वो वहाँ जो भी हुकूमत बनेगी उसके हवाले कर देंगे। अब बात यह है कि इस पर यकीन कौन करेगा कि हमास की बात अब तक तो काबिल यकीन नहीं तस्वर की गई। अब इसमें कोई ना कोई ज़ामिन बनेगा इस बात के लिए। अब हमास की ज़मानत मैं नहीं समझता कि सऊदी अरब या कतर जैसे मुल्क भी है वो देने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो कतर ने कोशिश की अब तक हमास को अपने पास रख के, उससे वो मुतमईन नहीं है। लेकिन बहरहाल एक जिसे कहना चाहिए अमन की एक राह उम्मीद पैदा हुई है। कम से कम हमास ने ये तो माना है कि हाँ हम अपने हथियार जो है वो खत्म कर देंगे। तो इस शब्द दुनिया पर जो बात हो रही है, दुनिया के पर्दे पर वो यही हो रही है कि भाई जो भी हुकूमत वहां पर बनेगी फलस्तीन के अंदर, उसमें हमास का या हिजबुल्लाह का कोई अमल दखल नहीं होगा। इस पर मुसलमान ममालिक भी राजी हैं और दुनिया के गैर ममालिक जो है वो भी राजी हैं। तो बहरहाल एक उम्मीद इस सेक्शन में रोज जो गुफ्तगू हो रही है अब तक लोगों की तरफ से, सरबराहान की तरफ से, उसमें एक उम्मीद की किरण बहरहाल मौजूद है कि मुमकिन है कि फलस्तीन की रियासत जो है इस साल या जल्दी अमल में आ जाए, वजूद उसका आ जाए और दुनिया उसको तस्लीम कर ले, और फिर ये हमास की जगह नया लीडरशिप जो है वहां पर कायम कर दी जाए। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के ताल्लुक है, उन्होंने कोई खास बात नहीं की, कोई नई बात नहीं की। कश्मीर का जरूर लाजमी बात है, हमारी हर तकरीब में उसका जिक्र होना होता है। लेकिन जो पाकिस्तान को मसाइल दरपेश हैं, दहशत गर्दी के जो अंदरूनी दहशत गर्दी है मुल्क के अंदर से पैदा हो रही है, उस पर उन्होंने कुछ से हासिल गुफ्तगू ऐसी नहीं की, या कम से कम रिपोर्ट नहीं हुई जो दुनिया उसको कैच कर सकती कि हाँ
اس بات کی تجزیہ ہے. لیکن جو خطرناک بات یہ ہے وہ یہ کہ دیکھیں آپ کل بیجنگ کے اندر جو اجلاس ہوا ہے فیز 2 کا سی پیک کے لیے، اس کے اندر سب سے پہلا سوال چین کی بجلی کمپنیوں نے یہ اٹھایا ہے کہ جو ہم نے انویسٹمنٹ کی تھی، جو ہم نے پیسہ دیا تھا، وہ ہمیں ابھی تک واپس نہیں ملا. ان کی پیمنٹ سے ابھی تک واپس ملنی شروع نہیں ہوئی. اس صورتحال میں ہم سی پیک کا جو نمبر 2 فیز ہے اس کو کیسے شروع کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایک بڑا سوال جو ہے یہ حکومت پاکستان کے سامنے ہے کہ بھئی جب آپ سی پیک سے آپ نے بڑی امیدیں وابستہ کی تھیں، ایک تو سی پیک ویسے ہی آپ کا لیٹ ہو گیا، اب تک دوسرا فیز بھی کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا، آپ دوسرا فیز شروع نہیں کر سکے. اس کے ساتھ جو ریلوے وغیرہ کی انویسٹمنٹ ہونی تھی، نئی ریل لائنیں بچنی تھیں، وہ سارے کام رکے ہوئے ہیں. تو یونائیٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم سے جا کے تقریر کر لینا یہ ایک روٹین کی بات ہے. ہر سال سپتمبر میں سارے ہی لوگ، سارے سربراہان مملکت جو وہاں جا کے تقریریں کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ملک اس کے نتیجے میں یا اس سے کچھ حاصل ہو کے ملک آگے کی طرف جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، مین چیز یہ ہے. اب کل جو مکرین صاحب کے ساتھ ہمارے جو ہے وزیر اطلاع صاحب، انہوں نے تو بڑک مار دی ہے کہ جی پاکستان کی اڑان جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. امریکہ سے وزیر اعظم اور کمانڈر چیف کی ملاقات، مشترکہ ملاقات کے بعد اب پاکستان کی اڑان شروع ہو گئی ہے. اب ان سے کون پوچھے کہ دنیا کے اندر جن ممالک نے ترقی کی ہے انہوں نے خود انحصاری کے اوپر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر خود ترقی کی ہے، نہ کہ دوسروں کی طرف دیکھ کے یا دوسروں کی ملاقاتوں سے جو امیدیں مان لی ہیں کہ جی ہاں ہمارا ملک ترقی کر جائے گا. جہاں بھی ترقی ہوئی ہے وہاں خود انحصاری کی پالیسی اختیار کرنے کے بعد ہوئی ہے. یہ سیاسی بڑکے ہیں جو ہم اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے جاری کر دیتے ہیں، بیان بازیاں وغیرہ. جو کچھ ملاقات کا امریکہ نے رد عمل شو کیا ہے اس کی ویڈیو یقیناً آپ نے دیکھی ہوگی. ایک اخبار نویس نے انٹرویو کیا ہے وزیر دفاع سے، خواجہ آصف صاحب سے، اور اس نے خواجہ آصف صاحب کو نہایت شرمندہ کیا اور وہ آئے بائیں کرتے رہ گئے، اس کا جواب نہیں دے سکے. انہوں نے کہا کہ آپ وزیر دفاع ہیں پاکستان کے، امریکہ کے وزیر دفاع کے پاس یہ اختیار حاصل ہے وہ کسی بھی جنرل کو برطرف کر سکے. کیا آپ میں یہ جرأت ہے کہ آپ جو بات آصف منیر صاحب کہیں آپ اس سے اگر اختلاف کرتے ہیں تو آپ اپنی بات منوا لیں حکومت کے ساتھ؟ آپ میں یہ جرأت مجھے اس بات کا جواب دیں. وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکے، آئے بائیں شاید کرتے رہے. تو وہ بڑا تفصیلی انٹرویو ہے، اس میں بڑا انہوں نے شرمندہ کیا ہے. رزلٹ یہ دکھایا اس اخبار نویس نے، اس ٹی وی والے نے، کہ بھئی جو کچھ بھی ہے وہ اس وقت امریکہ پاکستان کی فوجی حکومت پر انحصار کر رہا ہے، نہ کہ سول حکومت. سول حکومت کا صرف ایک فیس ہے، باقی جو کچھ بھی حکومتیں طے کر رہی ہیں یا امریکہ طے کر رہا ہے وہ فوجی حکومت کے ساتھ طے کر رہا ہے، اور وہی ہوگا جو امریکہ چاہے گا اور وہ فوجی حکومت کی معرفت ہوگا. یہ سول حکومتیں ان کی کوئی پاکستان میں ویلیو نہیں ہے. یہ مطلب آج کل کے حالات جو پچھلے کل کے 24 گھنٹے کے اندر جو کچھ انٹرنیشنل میڈیا میں ہم نے دیکھا ہے وہ اس کا یہ رزلٹ سامنے آیا. جی خان صاحب، ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جس طرح کشمیر کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، کبھی ایسا دن آپ دیکھنے آئے گا کہ جس طرح فلسطین نے اتنی قربانیوں کے بعد ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو رد عمل دنیا کا آنا شروع ہو گیا، کبھی کشمیر کا بھی آئے گا؟ دیکھیں کشمیر کے پالیسی سے لوگ اختلاف پاکستان کے ساتھ متفق نہیں ہے. آپ اس کو پروپیگنڈا کہہ لیں بھارت کا یا جو بھی ہے، وہ اس میں کامیاب ہے کہ پاکستان کشمیر کے اندر دخل اندازی کرتا ہے اور مجاہدین بھیج کے یا دوسری فورسز بھیج کے. اب دنیا اس بات کو تسلیم کر چکی ہے جب تک یہ تاثر ختم نہیں ہوگا اس وقت تک کشمیر کے فیور میں ہماری آواز بلند نہیں ہوگی. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمان ممالک جو ہے وہ بھی اس معاملے میں خاموش رہتے ہیں. اگر بھارت کی فیور نہیں کرتے تو پاکستان کے موقف کی تائید بھی نہیں کرتے، غیر جانبدار رہتے ہیں. یہ اس بات کا دنیا کو ایک ثبوت مل جاتا ہے کہ جب تمہارے اپنے لوگ مسلمان ممالک اس میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تو آپ ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ خان صاحب، ایک اور چیز بتائیے کہ یہ ٹرمپ صاحب کے اوپر اعتماد کر سکتا ہے کوئی بندہ؟ ان کا تو پتہ نہیں ہوتا، صبح کچھ شام کچھ. دیکھیں ٹرمپ کیا پوری امریکہ کے اوپر کوئی حکومت کی جو پالیسی ہوتی ہے اس پر آپ اعتماد نہیں کر سکتے.
वो उसी से अपने मकसद की खातिर, मैंने कल भी कहा था कि हाथ मिलाते हैं, वो हाथ उस वक्त तक मिलाए रखते हैं जब तक उनका मकसद हो। जब मकसद उनका पूरा हो जाए या उनको मकसद हासिल ना हो रहा हो तो उनके आंखें बदलने में 1 मिनट नहीं लगता। आप देख लें भारत से कितनी बड़ी दोस्ती है, दिफाई मुआहदा तक किया हुआ है, लेकिन जहां उसने ट्रंप ने उससे आंखें बदलनी थी भारत से, 1 मिनट में लगाया, उसने बदल के दिखा दी। उसने कहा जी रूस से तेल लेना बंद करो नहीं तो हमारे साथ छुट्टी है, 50% इनकम टैक्स लगा, सोल ड्यूटी लगा दी उसकी चीजों के ऊपर। तो इसलिए अमेरिका की कभी भी वो सब वो अपना एतमाद अपने देखते हैं कि उनको अमेरिका की मफाद जो है वो प्यारा है और उसी के तहत वो तमाम पॉलिसी तरतीब दी जाती है। खान साहब, ये ट्रम्प ने सादिक खान के साथ क्यों पंगा ले लिया? क्या जरूरत थी कि इस तरह के बयानात देने? और फिर वहां पे ये अब तो सादिक खान के भी बयानात आ रहे हैं और भी लोग जो हैं वो ये जरूरी था ट्रम्प के लिए कि एक अमीर के साथ इस तरह पंगा लेना? देखिए, वो दुनिया का इतना बड़ा मतलब मुल्क के सरबराह होते हुए उनको ये जेब नहीं देता कि वो सादिक खान के जो लंदन का मेयर है उसके मामले में इस हद तक जाए। तो उन्होंने ये शर्त भी रखी कि उनको सरकारी दावत में लंदन में ना बुलाया जाए जब वो मौजूद हो। ये बहरहाल ऐसी बातें उनको जेब नहीं देती और इसीलिए इनकी ऐसी हरकत जो है पहले दौर में भी और आज के दौर में भी उनको लोग जो है पसंद नहीं करते। लेकिन बहरहाल क्योंकि वहां अमेरिकन के अवाम ने उनको सदर चुना है और वो सदर है अमेरिका के, तो उनके साथ चलना हुकूमतों की मजबूरी है, लेकिन उनको हुकूमतें भी पसंद नहीं करती और लोग भी पसंद नहीं करते। जी, बहुत शुक्रिया खान साहब। ये बात बड़ी ज़बरदस्त की खान साहब ने। एक तो मैं आपको चीज़ फिर बता देता हूँ, अमेरिका से इतना जिस तरह वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसफ, ये ख्वाजा आसफ ही है जो कह रहा था कि जो अमेरिका है वो ऑक्सीजन है। आज ये कल की बात नहीं, पहले की, अगर वो हमें हेल्प ना करे तो हम 1 हफ्ता ज़िंदा नहीं रह सकते। और ख्वाजा आसफ का भी आपको पता है किस तरह ये पार्लियामेंट में पहुंचता है। सादिक खान के बारे में ये बताऊं कि वाकई ट्रंप को क्या जरूरत थी कि इस तरह के बयान देने की? अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, बाद में देख लें क्या हालात बने। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।